Bonsoir mes élèves. L'intégration à الاستفهام من دروس de la langue française. أول أداة استفهام اسكو يعني هل اسكو tu as un stylo اسكو tu as un stylo هل حضرتك لديك قلم جاف؟ يبقى هنا كتبت اسكو الأول وبعد كده السوجي الفاعل ثم الفيرب وبعد كده كومبليمون. شلت اسكو يبقى حطيت تو يا ان ستيلو هل انت تملك قلم جاف؟ او قدمت الفعل عن الفاعل تو ان ستيلو اتملك انت قلم جاف؟ الاجابه كانت وي جي ان ستيلو نعم انا املك او عندي قلم جاف. او نو جو ني با دو ستيلو ليس عندي قلم جاف. Est-ce que tu vas هل أنت تذهب à l'école إلى المدرسة؟ vas-tu à l'école أتذهب أنت إلى المدرسة؟ tu vas à l'école أنت تذهب إلى المدرسة. 3 طرق للاستفهام بهل. oui je vais à l'école نعم أنا أذهب إلى المدرسة. non je ne vais pas à l'école لا أنا لم أذهب إلى المدرسة. المثال الثالث est-ce que vous êtes français هل حضرتك تكون فرنسي؟ vous êtes français Êtes-vous français؟ حضرتك بيكون فرنسي. Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. أداة استفهام رقم 2. كي من تسأل عن فاعل عاقل. أكي إلى من Je parle à Ali, à عبد الرحمن, à عبد الله. Je parle à جمانة. أكي إلى من parles-tu تتكلم أنت. Avec qui مع من je vais à l'école أنا أذهب المدرسة. avec جانا يبقى avec qui chez qui عند من رقم 5 chez mes grands-parents chez qui عند من كيس من هذا العاقل سي علي سي منى سي رشا كي سي من هذا للعاقل سي un professeur سي كي من هذا يبقى الإجابة c'est un élève c'est un garçon c'est une fille qui parle من يتكلم آية parle avec qui مع من vas-tu au lycée مع من تذهب إلى المدرسة je vais au lycée avec mon copain أذهب مع رفيقي chez qui allez-vous à la campagne عند من تذهب إلى الريف je vais à la campagne chez mon grand-père عند جدي. انتقل إلى باج نيميرو 28 صفحة 28. كو ماذا كيسكو ماذا كو fais-tu ماذا تفعل كيسكو tu fais ماذا تفعل. je regarde à la télévision je regarde la télévision أنا أشاهد التلفاز. qu'est-ce que tu adores à l'école ماذا أنت تعشق في المدرسة. j'adore la récré أنا أعشق الفسحة. j'adore le self أعشق مطعم المدرسة. رقم 7 où أين où vas-tu pour manger أين تذهب لكي تأكل. où est-ce que tu vas pour regarder le match يبقى هنا où جاب بعدها est-ce que لترتيب الجملة. je vais au restaurant أين تذهب لتشاهد الماتش أنا أذهب au restaurant إلى المطعم. je vais au stade أنا أذهب إلى الاستاد يبقى où تسأل عن المكان. comment تسأل عن كيفية وسيلة المواصلات الحالة الصحية للسؤال عن الوصف. comment est-ce que عشان يجي بعدها ترتيب. comment ça va كيف حالك je vais bien ça va bien merci et toi ça va bien merci et vous. comment allez-vous كيف حالك je vais bien. comment est ton ami ما وصف صديقك. il est timide ويكون خجول. il est gourmand أكل. il est sociable اجتماعي. il est ordonné ويكون منظم. comment vas-tu au club كيف تذهب إلى النادي. je vais au club à pied أذهب على الأقدام. يبقى هنا كيفية تسأل عن وسيلة المواصلات. comment est-ce que vous allez à la mer كيف تذهب إلى البحر. comment allez-vous à la mer je vais à la mer en une voiture أذهب بالسيارة. رقم 9 متى quand est-ce que le matin le soir الصباح المساء le midi الظهر l'après-midi بعد الظهر le minuit منتصف الليل demain غدا. je vais au musée أنا أذهب إلى المتحف le midi
Quand vas-tu au musée? متى تذهب إلى المتحف? Quand est-ce que tu vas au musée? متى تذهب إلى المتحف؟ Page numéro 29. Pourquoi رقم 10. Pourquoi لماذا? Pourquoi est-ce que je vais au club أنا أذهب إلى النادي pour jouer au football لكي يلعب كرة قدم. Pourquoi vas-tu au club? Pourquoi est-ce que tu vas au club? 11. كيل تسأل عن معناها ما بيأتي بعدها مفرد مذكر أو كيل اللي هي 6 حروف تسأل مفرد مؤنث ما كيل جمع مذكر آخرها اس للجمع المذكر أو كيل جمع مؤنث. كيلاج أتيو كم عمرك مفرد مذكر. تويا كيلاج كم عمرك. كيلاج أفيفو كم عمر حضرتك. جيت خيزون عندي 13 سنة. كيل سبور ما الرياضة أدور تشو. Quel est ton sport préféré? Je préfère la natation. أنا أفضل السباحة. أو j'adore le ski. أفضل التزحلق على الجليد. Quelle matière مفرد مؤنث préfères-tu? Quelle est ta matière préférée? ما مادتك المفضلة. Je préfère le français. Quel vêtement ما الملابس portes-tu? Portes-tu اللي أنت بترتديها. Je porte أنا أرتدي un pantalon et une chemise. Quelle matière ما المواد préférez-vous اللي أنت بتفضلها. nous préférons نحن نفضل les sciences العلوم et les maths والرياضيات. numéro 12 رقم 12 à quelle heure في أي ساعة. à 7 heures يبقى الإجابة لازم تبقى رقم 13 quelle heure est-il كم الساعة يبقى لازم الإجابة تبقى il est 7h30 الساعة 7:30. numéro 14 combien de كم عدد لازم يجي بعدها جمع. combien d'élèves كم عدد التلاميذ. il y a dans la classe il y a 30 يوجد 30 élèves dans la classe. numéro 15 combien coûte كم يكلف أو كيلو بري يعني كم السعر. combien coûte cette chemise كم يكلف هذا القميص. cette chemise coûte 50 livres égyptiens. 50 livres égyptiens. Il y a un exercice numéro 1 qui est comment est ton père, comment tu t'appelles, quel âge as-tu, où se trouve la gare, combien coûte cette robe, de où viens-tu, vas-tu le matin, où vas-tu le matin, et la poste de police. Et la poste de police où est أين تكون. aimes-tu le dessin. est-ce que tu qu'est-ce que aimes ماذا تحب أنت le dessin. pourquoi aimes-tu le dessin. لماذا أنت تحب الرسم. وهكذا. merci au revoir.